Hello guys! This is the part 2 of Roblox game! Go, go, go! So, wala pang nagko-comment guys. Maliit pa din yung followers natin. Mga 2 pa rin. Ano ba yan guys? Comment na kayo. Babasahin ko. Tapos, i-review ko. Bilis na guys. Comment na kayo down there. Comment na dyan. Comment na. Follow na din kayo guys. Babasahin ko yan. Yung mga advices or mga gusto nyo, basta comment na.